যদি আইসিসি ভারতীয় বোর্ডের কাছে চাপ সৃষ্টি করে ভারতীয় বোর্ডের কাছে মাথা নত করে। बांग्लादेश के खेल सलाहकार है आसिफ नजरुल बड़ी बड़ी बातें इंडिया को लेकर कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप को लेकर देखिए लगातार सस्पेंस बना हुआ है। बांग्लादेश की टीम क्या इंडिया आएगी नहीं आएगी, आज ये फैसला होना है 21 तारीख को। और उसके पहले उनके खेल सलाहकार जो है आकर ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर आईसीसी बीसीसीआई के दबाव में आकर कोई फैसले लेता है तो हम उनके फैसले को नहीं मानेंगे। यानी एक तरीके की सीधी चुनौती यहाँ पर बांग्लादेश साफ देता हुआ नजर आ रहा है आईसीसी को कि अगर बीसीसीआई का दबाव पड़ा, उन्होंने कोई फैसले लिए, हमारे ऊपर फैसले जबरदस्ती इंपोज करने की कोशिश की, तो हम खेलने के लिए नहीं आएंगे। यानी हम राजी नहीं होंगे खेलने के लिए, उसके बाद इंडिया नहीं आएंगे। उनके स्टेटमेंट को आप खुद सुनिए। এমন কিছু শুনি নাই যে আমাদের বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে নিবে। আমাদের মূল কথা হচ্ছে যদি আইসিসি ভারতীয় বোর্ডের কাছে চাপ সৃষ্টি করে ভারতীয় বোর্ডের কাছে মাথা নত করে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে অযৌক্তিক কোনো শর্ত চাপায় দেয়, আমরা সেই অযৌক্তিক শর্ত মানব না। এর আগে এমন উদাহরণ আছে, পাকিস্তানে ভারত খেলতে যাবে না বলেছে, আইসিসি ভেন্যু চেঞ্জ করেছে। আমরা অত্যন্ত লজিক্যাল কারণে ভেন্যু চেঞ্জের কথা বলেছি। আমাদেরকে অযৌক্তিক প্রেসার প্রয়োগ করে অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করে আমাদেরকে ভারতে খেলাতে বাধ্য করা যাবে না।